साल से कैसा लगा? सबसे वर्स्ट ये 3 महीने रहे मेरी जिंदगी के। मैं इतना बताऊंगी कि मेडिकल लाइफ में किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ में जो सबसे वर्स्ट फेज रहता है वो फाइनल ड्रॉप वाला टाइम है। तो मैं बता नहीं, अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि फाइनली मेरा खत्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारा सब कुछ अच्छे से गया। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सब बच्चों से जो आने वाले हैं न्यू ईयर में, हाँ, यही कि वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करें क्योंकि लास्ट में फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है, इंसान पूरा ट्रॉमाटाइज हो जाता है। सो दिस विल बी माय एडवाइस टू यू ऑल। थैंक यू। আমার শত্রুরও যেন জীবনে একবারে বেশি ফাইনাল প্রশ্ন দেওয়া লাগে, এতটাই কষ্ট। এতটাই কষ্ট। फाइनल पे कैसा लगा? मैं इतना ही कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑन अर्थ के रूम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इससे बाहर निकलना সাদিয়া কেমন লাগলো? बहुत আর बड़ी জীবনে দিতে না হয় এটাই শেষ। এই 5টা বছরের মধ্যে সব থেকে ডেঞ্জার না? আসলে সত্যি কথা, একটা ফার্স্ট ক্লাস ছিল, একটা এখন ইনশাআল্লাহ সবাই যেন পাস করে। ইনশাআল্লাহ। about the मतलब आई एम ऑन द टॉप ऑफ द स्काई राइट नाउ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है फाइनली। and how was the experience? ट्रॉमेटिक বন্ধু প্লিজ আরে কই মাস मतलब উঠতে আমরা পারবে না? শেষ হয়ে গেল। আমি 3 বছর বেড থেকে উঠতে পারবো না। কেন, কেন? স্টেশনে যাবেন, আমার ব্যাক, আমার ফিউশন হয়ে গেছে, আমার ইন্টারনেটিং স্পন্ডাইলাইটিস। কয় ঘন্টা করে পড়তেছ তাহলে প্রতিদিন? সত্যি করে বল। ভাই পড়া থেকে মেন্টাল স্ট্রেস বেশি। এটা ঠিক। ফাইনাল ইনশাআল্লাহ পাস তাহলে। জানো ইনশাআল্লাহ পাস। পার্টি দোয়া করো যাতে আমাদের সবাইকে খাওয়াবা অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। পাশে অবশ্যই হবে।